बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुजरांवाला पुलिस की तरफ से हज़ारों इक़दामात करने के बावजूद फिर एक शहरी को फ्लाईओवर के ऊपर डोर फिर गई है। गुजरांवाला पुलिस की तरफ से बड़े सारे इक़दामात किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस हमें हर सूरत पर नाकाम नज़र आती है। गुजरांवाला में पुलिस ने एक कैंपेन चलाई जिसमें बच्चियों को इन्वॉल्व किया गया। गुजरांवाला की पुलिस की कैंपेन के अंदर वकला बरादरी को बुलाया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया गया, मीडिया इंडस्ट्री को, तमाम जर्नलिस्टों को, तमाम तंजीमों को, सोशल मीडिया को, यूट्यूबर को, सब को बुलाकर एक कैंपेन की गई। मसाजिद में भी ऐलान करवाया गया कि पतंगबाजी एक बड़ा ख़तरनाक खेल है, एक खूनी खेल है, इसको ना खेला जाए। और तो और डिटेंशन आर्डर किए गए, एक महीने के लिए मैन्युफैक्चरर को जेलों में भेजा गया है। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के ऊपर लोग जेलों में भी पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद कल एक और नौजवान गुजरांवाला शहर के फ्लाईओवर के ऊपर तड़पता रहा। हमने गुजरांवाला की पुलिस से बार बार गुजारिश की थी, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी की, इंतज़ामिया से भी की, कि गुजरांवाला फ्लाईओवर के ऊपर आपने जो वायर लगाई हुई है डोर से बचने के लिए, उसकी वो कहीं लगी है और कहीं नहीं लगी। ये सारे जीटी रोड पर लगनी चाहिए। जब तक पुलिस ये सारे इक़दाम करती रहे, लेकिन लोगों की जानों को महफूज करना भी बड़ा ज़रूरी है कि शहर के जीटी रोड के डिवाइडर लाइन के ऊपर जो बिजली के पोल लगे हुए हैं उनके ऊपर भी तारें लगनी चाहिए, ताकि जीटी रोड पर गुज़रने वाले बच्चे उस तरह के हादसे का शिकार ना हो जिस तरह के फैसलाबाद का एक नौजवान हुआ जो अपनी जान से चला गया, जिसके घर में वज़ीर आला पंजाब भी गई। उसके बाद जो कल बड़े इक़दामात रोकने के बावजूद फिर एक शहरी को डोर फिर गई। और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो खून से लथपथ तो हो गया, लेकिन वो ज़िंदा है, बच गया है। ये सारे इक़दामात हमारे उस वक़्त धरे के धरे रह जाते हैं कि जब फिर किसी ना किसी को डोर फिर जाती है। हमें आसमान पतंगों से साफ़ नज़र आता है, लेकिन फिर भी ये कैसे मुमकिन होता है कि गुजरांवाला जीटी रोड अब भी महफूज नहीं है। अंदरून शहर के घर करीब होने की वजह से वहाँ पर रोज़ पतंगबाजी होती है। पुलिस ने हमें कहा था कि हम ड्रोन उड़ाएंगे, हमने मखसूस छतें कर ली हैं, हमने कार पार्किंग भी ले ली है अपने कब्ज़े में, लेकिन कहाँ वो ड्रोन उड़ता है, कहाँ से पता चलता है कि छत पर पतंगें उड़ रही हैं? कहाँ कोतवाली पुलिस, माल्टन पुलिस, गरजाक पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती नज़र हुई आती है? फिर पतंगें उड़ती हैं, फिर डोरें फिरती हैं, और कल फिर एक वो हादसा हो गया। हमारी गुजरांवाला की पुलिस से गुजारिश है कि इस वाक़े के ऊपर सख्त नोटिस लिया जाए और सख्त इक़दाम किया जाए ताकि लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके। सारे इक़दाम पुलिस की अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज भी हमें पुलिस की गिरजाक की तरफ से बताया जा रहा है, आप मनाज़र देखें कि लाखों रुपए की केमिकल्स डोर बरामद हो रही हैं। पुलिस ने उन लोगों को जिनकी लिस्टें बनी हुई थी, जो बार बार जेल जाते थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनके ख़िलाफ़ भी उनकी भी लिस्टें निकाल कर उनके घरों में भी रेड की जा रही है, उनको जेलों में भेजा जा रहा है, उनका नातिका बंद किया हुआ है। सारी कार्रवाइयाँ हमें नज़र आ रहा है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अगर इस सारी कार्रवाइयों के दौरान जो हमने वो पढ़ा कि नाके पे नाका है, फिर डाके पे डाका है, ये कार्रवाइयाँ हों, छतों पे पुलिस है, ड्रोन उड़ रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डिटेंशन आर्डर हो रहे हैं, लिस्टों के अंदर जो लोग हैं वो जेलों में हैं, तो फिर कौन पतंगे यहाँ पर ले के आ रहा है? किसकी इतनी ज़रूरत होती है? इसमें अब क्या कमी रह गई है? मसाजिद में आपने ऐलान करवा लिया, वकला को आपने एतमाद में ले लिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आपने एतमाद को ले लिया, जर्नलिस्टों को आपने ले लिया, आपने वायर्स भी लगा दी, आपने डिटेंशन आर्डर भी कर दिए, मसाजिद के स्पीकर भी आपने इस्तेमाल कर लिए। कौन सा इक़दाम करना अभी बाकी है कि लोगों की जानें महफूज होंगी? एक भी शख्स को डोर फिरने का मतलब ये है कि ये रियासत पाकिस्तान नाकाम है। गुजरांवाला की पुलिस इतने इक़दाम करने के बावजूद अगर फिर किसी को गर्दन में, आप देखें लोग नित नए तरीके, पुलिस वायर लगा के दे रही है, ट्रैफिक पुलिस बड़ा अच्छा काम है, आप वायर लगा के देते हैं। आप देखें लोगों ने हेलमेट के आगे वायर लगाई हुई है, किसी ने सीधी तार लगाई हुई है। सारे इक़दाम लोग अपने तय कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि ये जो इंसानी बॉडी का हिस्सा है, ये जो गर्दन है, इतना नाजुक हिस्सा है, और फिर ये जो डोर है केमिकल वाली, ये दो धारी तलवार है। ये जिसको फिर जाती है, अगर उसका मोटरसाइकिल तेज़ है, जिस तरह के फैसलाबाद वाले बच्चे के पास साथ हुआ
کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتے جاتے اس کو ڈور اس کی گردن میں اٹکتی ہے تو اس کو پھر وہ جو جیسے زمین پر گرتا ہے تو اس کا کنٹرول ختم ہو گیا، یعنی وہ آپ کی شارک کو کاٹ چکی تھی اس بیچارے کی کہ اس کو یہ ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، وہ گرے گا، وہ ایسے بے سدھ ہو کے نیچے گر جاتا ہے۔ اب جس کو بھی ڈور پھرتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سیالکوٹ میں ڈور پھری، گجرانوالہ میں رمضان سے پہلے ایک بچے کے چہرے کو ڈور پھر گئی، لاسٹ ایئر ایک نوجوان مر گیا۔ اب لوگ مریں گے، لوگ جانیں دیں گے، لوگ زخمی ہوں گے، تب بھی یہ پتنگ اڑانے والے باز نہیں آتے، اور ہم حیران ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی پتنگ باز کو پکڑیں گے آپ دیکھ لیں گے اس کے پیچھے کو 7 سال کا بچہ ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، والدین گھر کا سربراہ نوکری مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، مائیں بچوں کو کنٹرول نہیں کرتی، وہ کس وقت چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ پکڑا جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک بچے کو تو جووینل جسٹس کے قانون کے تحت آپ پولیس کوشش کرتی ہے کہ ایک معصوم بچے کو پکڑ کے لانے کی بجائے اس کے ماں باپ کو کرے۔ ماں باپ کو بھی اب جب اتنے اقدامات ہو چکے ہیں، جیسے کہ میں نے گن کے گنوائے کہ جیلیں بھری جا رہی ہیں، مساجد کا اعلان ہو چکا ہے، اب تو والدین کا رول باقی ہے۔ جب تک والدین اپنا رول ادا نہیں کریں گے، ہماری گجرانوالہ پولیس سے گزارش ہے کہ آپ یہ موبائل کمپنیوں سے بھی آپ لیں، مدد لیں، حکومت موبائل کمپنیوں سے بھی لے، جو بار بار جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو رنگ ٹون پہ یہ آنا چاہیے کہ بسنت ایک خونی کھیل ہے، اس سے بچیں، تاکہ ہر بندے تک پیغام جائے۔ کوئی یہ اگنورنس آف لا، کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ اعلان کب ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ جو بار بار ایکسکیوز لوگ کرتے ہیں۔ ویسے بھی لا کہتا ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے قانون نہیں پتہ تھا تو یہ کوئی آپ کی طرف سے جو ہے ایکسکیوز نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب نہ صرف گجرانوالہ پولیس کا رول ہے، والدین کا بھی رول بنتا ہے، ہر شہری کا رول بنتا ہے کہ ہمیں اگر ہمارے ارد گرد کوئی پتنگ اڑاتا چھت پہ نظر آتا ہے، ہمیں پولیس کو کمپلین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تفریح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچ گیا، میرے بچے بچ گئے، لیکن جس کے بھی بچے کو ڈور پھرے گی وہ ہمارا ہی بچہ ہوگا، ہمارا ہی شہری ہوگا، اس کے گھر کی خوشیاں مان پڑ جائیں گی۔ یہ کتنا خطرناک ویپن ہے آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا خطرناک ویپن ہے کہ شارک پر پھرنے کی دیر ہوتی ہے، جس کے یہاں پر پھر گئی اور ڈور کے اوپر اس کا ہاتھ نہ پڑا بائک چلاتے ہوئے، وہ دنیا میں نہیں رہتا۔ اب گجرانوالہ کے شہریوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، گجرانوالہ کے والدین کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، اور ہم نے بطور ہمسایہ بھی اپنا رول ادا کرنا ہے۔ یہ سارے کام صرف پولیس نہیں کر سکتی، ہم پولیس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، حادثات پھر بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب تک معاشرہ اکٹھا نہیں ہوتا، سوسائٹی اکٹھی نہیں ہوتی، کوئی قانون، کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مزید حادثات سے، یہ جو کل ہوا اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین، شہری، ہر بندہ اپنا رول ادا کرے اور پتنگ بازوں کے خلاف ایکشن پولیس سے دلوانے کے لیے اپنا رول ادا کرے، 15 کو کال کرے، علاقہ تھانے کو کال کرے، اس کے ویڈیو شیئر کرے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچے اور ہم مزید کسی سانحے سے، حادثے سے بچ سکیں۔